हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज है मेरे पास चॉकलेटी केक, आप देख सकते हो। और करते हैं एक डिफरेंट मुस्कान। तो गाइस, जय मां अन्नपूर्णा। हम्म, ओ यम्मी। तो इतना फिनिश हो गया। Another big bite.
another big bite. So guys, इतना मीठा फिर भी मैंने स्टिल ट्राई किया। थैंक यू और वाचिंग माय वीडियो। और बहुत जल्दी ही मैं न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तो गाइस तब तक के लिए बाय, टेक केयर।